श्री स्वामी समर्थ. जय जय स्वामी समर्थ. तर मंडळी, भिवू नकोस, मी तुझ्या पाठीशी आहे. स्वामींचे हे वाक्य ऐकले की मनात एक नवचैतन्य जागे होते. मनातील भीती लगेच गायब होते आणि आपल्याला असे जाणवते की स्वामी आपल्या अवतीभोवतीच आहेत. तर मंडळी, आपण दुसऱ्यांसाठी आयुष्यभर झटतो, पण आपण स्वतःसाठी कधीच वेळ देत नाही. आपण दिवसभरात अनेक संकटांना तोंड देतो. त्यातून आपल्या हातून चांगल्या वाईट गोष्टी घडत असतात आणि आपले मन कधी कधी आनंदी तर कधी अस्वस्थ राहते. परंतु आपण भगवंताच्या नामस्मरणात असले तर हे सगळे झेलण्यासाठी आपल्याला बळ मिळते. म्हणूनच देवाचे नामस्मरण करण्यासाठी आपण एखादी वेळ ठरवून देवाच्या नामस्मरणात रमले पाहिजे. परंतु काही जण हे सुद्धा करत नाहीत. पण असे करू नका. देवासाठी थोडा तरी वेळ देणे आवश्यक आहे. कारण तुम्ही देवाला आठवले तर संकटसमयी देव तुम्हाला मदत करेल. तुमची संकटे दूर करण्यासाठी तुम्हाला हात देईल. पण दिवसभर आपल्या मोबाईलमध्ये चांगले वाईट संदेश पाहत असतो आपण. असे स्वामी माऊलींचेच जर चांगली वाक्य आपल्या कानावर पडण्यासाठी 10 ते 15 मिनिटे आपण देऊ शकत नाही का? काय माहीत कधी कोणत्या मंत्राने आपले भाग्य उजळेल आणि कोणत्या पद्धतीने स्वामी आपल्या आयुष्यात येतील आणि आपले कल्याण होईल. त्यामुळे स्वामींचे जप, मंत्र, संदेश हलक्यात घेऊ नका. ऐकत राहा. तुम्हाला फायदाच होईल. तुमचं भलं होईल आणि तुमच्या मनाला विलक्षण शांती भेटेल. तुमचे आयुष्यच बदलून जाईल. तुमच्या घरात धनधान्यांची कधीही कमतरता भासणार नाही. तुमच्या मुलाबाळांना चांगला आशीर्वाद मिळेल. डोक्यावर कर्ज असेल तर ते क्षणार्धात फिटून जाईल. कारण स्वामीच खुद्द अशी व्यवस्था करतील आणि धन आगमनाचे रस्ते खुले करतील की तुम्ही कर्जातून कधी बाहेर पडलात हे तुम्हाला कळणार देखील नाही. जे तुमच्यापासून दुरावले आहेत ते स्वामी तुमच्या समोर आणतील. तुम्हाला जर समाजात मानसन्मान नसेल तर तुम्हाला मिळू लागेल. चार चौघात तुमची चांगली चर्चा होऊ लागेल. कारण स्वामीच हे सर्व घडवून आणतील. तुमच्या कामाच्या ठिकाणी काही अडचणी आहेत. काही लोक तुमच्या विरुद्ध कटकारस्थानं करत असतील तर स्वामी त्यांना चांगलाच धडा शिकवतील. कोर्टात एखादी केस चालू असेल, तुमचा कोणताही गुन्हा नसताना तुम्हाला अडकवण्याचा प्रयत्न करत असतील तर स्वामी तुमच्या बाजूने असतील आणि मग सर्व परिस्थिती तुमच्याच बाजूने असेल. मंडळी, सांगता येत नाही स्वामी कधी, कसे आणि कोणत्या स्वरूपात तुम्हाला भेटतील आणि म्हणूनच स्वामींचे हे मंत्र हलक्यात घेऊ नका. स्वामी नामस्मरणात लीन व्हा आणि आनंदी आयुष्य जगा. तर मंडळी, हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे कमेंटमध्ये नक्की सांगा आणि कमेंटमध्ये श्री स्वामी समर्थ लिहायला अजिबात विसरू नका. त्याशिवाय तुम्ही स्वामींशी कसे जोडले जाऊ शकता. मंडळी, चॅनलला सबस्क्राईब करायचे आहे, व्हिडिओला लाईक करायचे आहे. तर मंडळी, हा जो मंत्र आहे तो मोबाईलवर लावायचा आहे. डोळे घट्ट मिटून घ्यायचे आहेत. डोळ्यासमोर स्वामींची मूर्ती आणायची आहे आणि स्वामींना तुमची जी पण काही इच्छा आहे ते स्वामींना सांगायची आहे आणि प्रार्थना करायची आहे. हे स्वामी महाराजा, माझी ही इच्छा पूर्ण करा. स्वामी नक्कीच तुमच्या पाठीशी उभे राहतील, तुम्हाला मदत करतील, तुमच्या इच्छा पूर्ण करतील. स्वामी भक्तवत्सल आहेत. तर मंडळी, एवढं सगळं करायला अर्धा मिनिट पुरेसा झाला. उरलेला व्हिडिओ तुम्ही मोबाईलवर तसाच सोडून द्या. तो त्याची पॉझिटिव्हिटी पसरवत राहील. तुम्ही दैनंदिनी कामं करता करता त्याचे श्रवण करा आणि मनातल्या मनात जप देखील करा. नक्कीच फायदा होईल. तर मंडळी, पाहूया तो मंत्र काय आहे. तो मंत्र असा आहे. ओम भार्गवाय नमः. 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 ओम भार्गवाय नमः.
ओम भार्गवाय नमः। 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 ओम भार्गवाय नमः।
ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः।
ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम भार्गवाय नमः।